सरकारी उच्च विद्यालय बमिकार वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता उद्यापित। गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक अंतर्गत बमिका ग्राम स्थित सरकारी उच्च विद्यालय बमिकार वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता उद्यापित हो जाइछि। प्रधान शिक्षक प्रकाश राव द्वारा प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक यह कार्यक्रम शुभ उद्घाटन करा जाई खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, पुची खेल, म्यूजिकल चेयर आदि विभिन्न प्रतियोगिता मान अनुष्ठित होइतिला। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଜନିତ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।